adam mı yaptın? 너는 사모하셔서 서주연 베이커 Adam mı yaptın? Ale ordynację, ale przyszłaci wtedy. No,
Allah olsun. Sıcıyla. Çocuğun bir de eli de çok güzel. Zaten eksi şembulünde. Meclise arası. No come la cosa, lascialo faccio. Pizza.
kişiye geçerli mi? Taze taze. Yok sağ ol, yok. Pardon bana, fakat خانم برای آزادی شوهرش نیاز به کمک داره. En büyük Allah ya. ben de
Ortaya attılar. Nereden gördün abi? Çok. Vallahi. Şuna çekiyen sadece. Aksaram'a. نتونستم و پشا بسازم ستاینده‌ای که می‌خواستی با ترانه‌ای که گفتم برات دادم به خواننده‌ای که می‌خواستی منی که واسه خجالتت بود منی که هرچی داشت ست و کم بود میدونم چرا مگه بگیره همه میگی یه روز عاشقم بود منی که واسه خجالتت بود منی که هرچی داشت ست و کم بود میدونم چرا مگه بگیره به همه میگی یه روز عاشقم بود